Hai guys, kembali bersama Gabriel Channel Dolar di sini. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan ya guys. Konten video kali ini masih tentang malaikat ya guys. Karena saya menemukan banyak juga ayat-ayat tentang malaikat tertulis di Alkitab Kristen. Daripada penasaran, langsung kita cekidot aja ya guys. Yuk kita lanjut. Bilangan pasal 22 ayat 34. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui, bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Numbers chapter 22 verse 34. And Balaam said unto the angel of the Lord, I have sinned, for I knew not that thou stoodest in the way against me. Now therefore, if it displease thee, I will get me back again. Bilangan pasal 22 ayat 35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Numbers chapter 22 verse 35. And the angel of the Lord said unto Balaam, Go with the men, but only the word that I shall speak unto thee, that thou shalt speak. So Balaam went with the princes of Balak. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bohim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Judges chapter 2 verse 1. And an angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim, and said, I made you to go up out of Egypt, and have brought you unto the land which I swear unto your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Judges chapter 2 verse 4. And it came to pass, when the angel of the Lord spake these words unto all the children of Israel, that the people lifted up their voice and wept. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Judges chapter 5 verse 23. Curse ye Meroz, said the angel of the Lord, curse ye bitterly the inhabitants thereof, because they came not to the help of the Lord against the mighty. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Judges chapter 6 verse 11. And there came an angel of the Lord, and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite. And his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Judges chapter 6 verse 12. And the angel of the Lord appeared unto him, and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 20. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian.
Judges chapter 6 verse 20. And the angel of God said unto him, Take the flesh and the unleavened cakes, and lay them upon this rock, and pour out on the broth. And he did so. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 21. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Judges chapter 6 verse 21. Then the angel of the Lord put forth the end of the staff that was in his hand, and touched the flesh and the unleavened cakes. And there rose up fire out of the rock, and consumed the flesh and the unleavened cakes. Then the angel of the Lord departed out of his sight. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22. Maka tahulah Gideon, bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, Celakalah aku, Tuhanku Tuhan, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Judges chapter 6 verse 22. And when Gideon perceived that he was an angel of the Lord, Gideon said, Alas, O Lord God! For because I have seen an angel of the Lord face to face. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Judges chapter 13 verse 3. And the angel of the Lord appeared unto the woman, and said unto her, Behold now, thou art barren, and bearest not, but thou shalt conceive, and bear a son. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, Telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan, yang rupanya sebagai rupa malaikat Tuhan, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Judges chapter 13 verse 6. Then the woman came and told her husband, saying, A man of God came unto me, and his countenance was like the countenance of an angel of God, very terrible. But I asked him not whence he was, neither told he me his name. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 9. Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada perempuan itu. Ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Judges chapter 13 verse 9. And God hearkened to the voice of Manoah, and the angel of God came again unto the woman as she sat in the field, but Manoah her husband was not with her. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 13. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Judges chapter 13 verse 13. And the angel of the Lord said unto Manoah, Of all that I said unto the woman, let her beware. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 15. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Judges chapter 13 verse 15. And Manoah said unto the angel of the Lord, I pray thee, let us detain thee until we shall have made ready a kid for thee. Oke ya guys, sampai di sini dulu ya. Saya bagikan tentang malaikat part ketiga ini, karena ternyata terlalu banyak tentang malaikat tertulis di ayat-ayat Alkitab Kristen. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di part keempat, alias to be continue ya guys. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2
2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Wow.